panjang. Intina wengi ieu wengi anu begitu amat mulia, begitu amat agung, karena malam ini adalah malam yang dinantikan oleh seluruh alam semesta, di mana seluruh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala menanti-nantikan. Bahkan mereka bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil karena menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti beliau ini begitu mulia, begitu agung, sehingga kemuliaannya tidak bisa kita jelaskan satu persatu. Akan tetapi yang perlu kita ketahui adalah betapa beruntungnya kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dipuji di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah sebaik-baiknya golongan manusia yang dilahirkan. Ini jelas bahwasannya di Al-Qur'an kita ini menjadi umat yang terbaik dikarenakan kita bernisbah, karena kita ini memiliki nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dalam burda disebutkan, busyra lana ma'asyaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadami lama da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusul kunna akramal umami. Busyra lana, kabar gembira bagi kita, ya ma'asyaral islam, wahai segenap umat Islam, inna minal inayati ruknan ghaira munhadami, kita ini memiliki tiang penjaga yang mana tiang tersebut tidak akan pernah roboh. Masjid kalau nggak ada tiangnya maka tidak akan kuat pondasinya, dia akan rubuh. Sebaik-baiknya bangunan yang di atas, kalau tidak ada penopangnya maka akan roboh. Begitulah kita umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki penopang, memiliki tiang yang menjaga kita, yaitu penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak akan pernah roboh. Kapan? Lama da'allahu da'ina li ta'atihi, tatkala Allah memanggil orang yang mengajak kita untuk taat kepadanya, yaitu junjungan kita bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan bi akramir rusul, dengan panggilan sebaik-baiknya rasul. Setiap para nabi dipanggil di dalam Al-Quran, ya Musa, ya Ibrahim, ya Isa. Akan tetapi berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah disebut dengan namanya, kecuali dengan nama-nama daripada panggilan. Seperti apa? Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, Yasin, Toha. Ini adalah khitab, yaitu pembicaraan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika Rasulullah dipanggil dengan semulia-mulianya Rasul, kunna akramal umami, kita semua menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling termulia dibandingkan umat-umat terdahulu. Alhamdulillah. Iku jadi pakai bahasa Indonesia nya. Kalilaan di Jakarta kajarina aja. Orang geus Sunda we rahat nya ieu mah nya. Nawangkong ya. Intina ieu anu ngadamel cemburu, iri para nabi-nabi terdahulu dikarenakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kagungan kemuliaan, kagungan khususiyah anu teu digaduh ku nabi-nabi terdahulu. Sampai di dalam kitab disebutkan Al-Imam Lais As-Samarqandi di kitab Tanbihul Ghafilin, beliau pernah membahas satu pembahasan yang sangat luar biasa. Anu iri, anu cemburu ka urang teh bukan orang sembarangan, akan tetapi nyaeta aki urang, datuk urang, engkong urang, mbah urang sadayana. Saha kira-kira? Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam, ketika beliau melihat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Adam menyimpulkan dengan 4 kesimpulan. Sampai dicatat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Imam Lais As-Samarqandi berkata, innallaha ta'ala a'ta ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arba'a karamatin ma a'taniha
Sesungguhnya kata Nabi Adam, Allah telah memberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 4 kemuliaan. Yang mana keempat tersebut tidak diberikan kepadaku, kata Nabi Adam. Bayangkan, orang umat pang akhirna, bapak orang muti heula teu dibere. Bayangkan teu? Bapak orang manusia pertama di alam dunia teu dibere ya. Tapi opat-opatna dibere ka orang-orang zaman akhir, nyaeta akhir zaman umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, anu kahiji ahaduha, anu kahiji anna qabula taubati kana bi Makkah. Adanya diterima saya punya taubat, kata Nabi Adam, itu diterimanya di mana? Di Mekah. Jadi Nabi Adam diturunkan ku Allah Subhanahu wa taala di surga ka bumi di daerah Thailand, lamun ayeuna daerah Sri Lanka, India. Lamun istrina ibunda orang Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Makana bahasa Arab Jeddah teh naon teh Jeddah? Nini eta artina teh ya. Nah, eta Nabi Adam ketika turun di bumi anjeunna taubat ka Allah Subhanahu wa taala. Taubat ka Allah Subhanahu wa taala teu diterima. Di India teu diterima, di Sri Lanka teu diterima, sampai berputar-putar di alam dunia teu diterima taubatna ka Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana diterimana? Diterimana di kota Mekah. Makanya ketika sampai di Mekah, taubatna diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Nikmat, nikmat. Kunaon? Taubatna diterima setelah 1000 tahun. Taubat ke Allah Subhanahu wa taala teu diterima ku Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rek ngaosna kitu bisa pokona. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, teu bisa. Ya Allah, teu bisa. Sampai di Mekah karak diterima taubatna. Tah, taubatna diterima di mana? Di Mekah. Tapi cek Nabi Adam teh, wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makan. Sedangkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia berdosa, dia bertaubat di setiap tempat, di setiap daerah. Arek di Bantarjati taubatna teu kunaon naon, arek di Tonggoh taubatna teu kunaon naon, Bantarjati Lebak teu kunaon naon, arek di Kaler teu kunaon naon, arek Dewetan teu kunaon naon, rek di Kulon teu kunaon naon, di mana wae taubat ka Allah Subhanahu wa taala, maka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam fayaqbalullaha taubatahum. Allah tarima taubatna. Nikmat teu? Jadi orang teu kudu ngantosan lila heula ieu mah kudu ka Mekah heula ya. Waduh, leuh anu boga duit mah bisa mesen tiket pesawat berangkat ke Mekah. Coba anu ngojek kumaha ieu? Karak sampai Jakarta Utara Ancol geus wah, kumaha ngalewatan laut na ge. Coba riweuh ban kudu tobat ka Mekah. Waduh, jauh ka cida. Untung orang jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam taubat di mana saja diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua, inni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan. Ketika Nabi Allah Adam di dalam surga, sahur beliau, abdi masih kene ngagaduhan yang eta acuk, masih kene pakai baju. Nabi Adam di surga. Ketika saya berbuat kesalahan memakan buah khuldi yang mana itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan saya ini telanjang. Lupas tah anu nomina acukna Nabi Allah Adam. Sampai diceritakan dalam Al-Qur'an, fatafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah. Langsung buru-buru Nabi Adam dan Siti Hawa milarian daun-daun sorga jang nutupan auratna. Tapi ya bedana jeung umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna uratan fayalbisahumullah. Mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermaksiat, berdosa dalam keadaan telanjang, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan orang yang bermaksiat dalam keadaan telanjang tersebut masih bisa memakai
baju. Tuh luar biasa. Coba anu ameng ka mana? Ka puncak misalna. Neangan tah awewe nu teu bener. Beres manehna berbuat zina, arek make baju teu bisa, taranjang bulet kumaha coba. Amun kanyahoan hunggul ge, nu aya bakalan maluna encan, isina digebugan, dicatuk ku Pak RT, ditangkep, riweuh pokona. Tapi ieu luar biasa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam make acuk dibuka ku Allah Subhanahu wa taala, taranjang. Tapi umat Nabi Muhammad berdosa kepada Allah dalam keadaan telanjang, masih kene diperkenankan orang nganggu kene acuk. Alhamdulillah. Anu katilu, anni lamma asaitu furriqa baini wa baina imraati. Saya ketika berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Adam, saya dipisahkan antara saya dengan istri saya. Orang turunnya di mana? Di India. Siti Hawa di mana? Di Jeddah. Dipisahkan bertahun-tahun teka pendak. Bayangkan. Ieu nu anak-anak muda ya LDR. Wah, moal kuat. Jarak jauh moal kuat, video call we terus. Gedeng-gedeng mojok di WhatsAppan terus. Menon. Awewena jauh. Jadi rindu terus. Ieu zaman baheula WhatsApp, bayangkeun teu. Coba lo nak kayak kene. Dam, di mana Dam? Oh iya, ayo tuh Sherlock coba. Ngeunang lamun jaman baheula mah. Ieu teu aya. Pisah antara suami dan istri. Tapi lihat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna wa la yufarraqu bainahum wa baina azwajihim. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu berdosa tidak pernah dipisahkan antara dia dengan istrinya. Alhamdulillah. Tah tah jelema zaman kiwari, anu berdosa terus langsung cerai. Tah aya diceraikan ku Allah. Misalnya ya urang Bantarjati aya nu maksiat salakina langsung balik ka imah. Awewena leungit. Istrina eueuh, ka mana ieu? Aya di kutub utara. Coba bayangkeun. Lamun misalnya orang jadi umat zaman baheula, zaman Nabi Adam, kos kitu bayangkeun. Berat teu tah. Tapi alhamdulillah orang sadosa-dosana orang arek tobat di mana saja diterima. Orang sadosa-dosana orang masih kene nganggo acuk. Orang sadosa-dosana orang itu dipisahkan jeung keluarga orang, teu dipisahkan jeung orang-orang yang kita sayangi. Alhamdulillah. Anu kaopat anu terakhir saur Nabi Adam, inni asaitu fil jannah. Saya ketika berbuat salah memakan buah khuldi berada di mana? Di surga. Akhirnya gara-gara ngalanggar perintah Allah, fa akhrajani minha, saya dikeluarkan dari surga. Nabi Adam di surga, akhirnya dikeluarkan di surga gara-gara melanggar. Dia tanda bahwasana orang entong mentang-mentang, terang mentang-mentang. Orang mah alhamdulillah atuh kunaon geus naik haji, geus naon geus umroh, pernah nincak ya dampal orang ka tanah suci. Tong sembarangan ya. Karak nincak tanah suci, karak jadi haji, karak jadi umroh hungkul, tos mentang-mentang dibandingkan surga, coba mana lebih mulia? Mekah anu kena di bumi jeung surga, ayo muliaan mana? Muliaan surga. Tapi tinggali lamun maksiat berdosa di surga tempat yang suci diusir ku Allah Subhanahu wa taala. Ini tong mentang-mentangnya. Orang mah ahli ibadah. Tuh tenjo tuh. Tarang orang sampai ke hidung sono. Sujudna kumaha digosok-gosok gitu lah. Pokoknya tasbih can pernah lepas, sholawat dibaca, tasbih dibaca, zikir dibaca, istighfar dibaca. Lamun diuk pang mojok-mojokna ngaos Quran, wah nabeh naon kayak di. Entong mentang-mentang. Kunaon? Karena iblis, terang iblis. Iblis ieu makhluk anu saencan manusia
diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala, nyembah ke Allah sampai tak aya sejengkal pun di muka bumi kecuali iblis pernah sujud di tempat tersebut. Di Bantar Jati ya? Dia pernah sujud di iblis ya di dia. Sampai ke Lebak, sampai ke Tonggo, sampai ke mana, kabeh tempat pernah sujud iblis di dinya, sampai dinaekeun ku Allah Subhanahu wa taala, diangkat jadi berkumpul bersama para malaikat ibadah di langit pertama. Masya Allah, ia bangsa jin yang memiliki hawa nafsu, anu memiliki yang mana dia ini seperti manusia, tapi dia bisa beribadah seperti malaikat. Dinaikkan ke Allah Subhanahu wa taala, ka langit kadua, ka langit katilu, ka opat, ka lima, ka genep, sampai jadi salah satu pembesarna malaikat. Gara-gara naon? Gara-gara dititah sujud ke Nabi Adam. Sujud ke Nabi Adam. Cek iblis naon? Hah? Kadang budak kemarin sore khalaqtani min nar khalaqtahu min tin. Orang diciptakan tina seuna, tina api, iya Adam tina tanah. Mung aba wastakbar. Iblis sombong, iblis enggan, tidak mau sujud karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya naon? Dilaknat ku Allah. Dilaknat anu tadina ahli ibadah, masya Allah, diusir ke Allah Subhanahu wa taala sampai jadi musuhna para nabi dan rasul. Tuh bayangkan. Jadi tong mentang-mentang ya orang ahli ibadah teh, atau misalnya ya nya alhamdulillah naon sat keur wengi tiasa mimpi Rasulullah. Widih. Ku mimpi nabi? Oh, ningali langsung bener di mana? Di mimpi. Bangga emang mimpi Rasulullah teh bener, tapi ente ninjona di mana? Ninjona di mimpi. Anu ninjo langsung mulku kan bisa dijamin saha? Abu Jahal, bener teh? Abu Lahab, bener teh? Kapanggih Nabi teh? Ningali Nabi teh? Di waktu mimpi emang langsung, tapi tingali apakah ada jaminan untuk Abu Lahab, Abu Jahal? Daya, lamun teu beriman, teu taat ka Allah, tetep tabat yada abi lahabil tab. Tuh. Makana tong mentang-mentang icek Nabi Adam baheula kaula ya berdosa di mana? Di surga, diusir ka Allah Subhanahu wa taala. Tempat paling nikmat, tempat paling aman. Ningali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cek Nabi Adam teh, wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna kharijal jannah fayadkhulunaha bitaubah. Umat Nabi Muhammad can aya jaminan asup ka surga. Wani durhaka. Can aya jaminan asup ka surga. Wani ieu teh ninggalkeun salat. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani durhaka ka Allah Subhanahu wa taala, encan asup ka sorga, nincak hungkul ge can pernah, ningali hungkul ge can pernah. Jieun keributan ka Allah. Don berbuat dosa di luar sorga. Subhanallah, cek Nabi Adam, engke umat Nabi Muhammad tiasa asup ka lebet surga dengan taubat kepada Allah. Luar biasa, hebat ya umat Nabi Muhammad. Nabi Adam dijero diusir keluar, orang nu di luar hayang asup ke jero. Kumaha carana? Bikin dosa, coba bayangkeun. Mending asup na make taat, ieu make dosa. Geus dosa taubat ka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Gusti, ieu bulan Kanjeng Nabi, bulan Rabiul Awal, arek taubat ya Allah, hayang bener ya Allah. Eta gara-gara kos kitu tah jelema asup ka surga, bayangkeun teh. Anu di luar bisa asup ka jero. Wah hebat ya. Boga orang dalam ya kos kieu teh. Luar biasa ya kos kieu ya. Ridwan geus wah kong kali kong jeung manehna ya kos kieu ya. Ngan sabab anjeunna umat Nabi Muhammad. Puji syukurnya alhamdulillah orang teh kumpul di majelis nyaeta majelis sholawat, majelis dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitab maulidnya beliau berkata, masyi kamajma'il maulid yujalil qurub. Tidak ada perkumpulan seperti perkumpulan majlisul maulid, yang mana majlisul maulid dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menghilangkan segala macam kesusahan,
menghilangkan segala macam kegundahan, menghilangkan segala macam kegelisahan, mengangkat segala macam kesusahan. Da aya satu-satuna majlis cek Habib Ali Habsyi anu tiasa ngangkat itu semua adalah majelis maulid. Tingali. Orang kumpul dia tenang teu? Damai teu? Tentrem teu hati orang? Kunaon? Karena terdileungitkeun ku Allah Subhanahu wa taala kasusahan-kasusahan orang karena berkahna majelis maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu cek Habib Ali Habsyi, naon hada waqt taubatak ya asi idza batatub, hada waqt taubatak ya syarid idza bata'ud. Ini adalah waktu di mana engkau wahai orang yang suka bermaksiat taubat kepada Allah. Ini adalah waktu di mana orang yang kalian jauh dari Allah, ayo balik mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pintu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dal jama' la syuk zugfarbuh jami'id dzunub. Karena perkumpulan majlis maulid anu dibacakan salawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar orang bubar di masjid ieu kecuali dosa-dosa orang diampuni ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah janjina waliullah, janjina sahibul maulid Al Habib Ali Habsyi, semoga dosa-dosa orang tua orang, dosa-dosa kerabat orang, sahabat-sahabat orang, tetangga-tetangga orang sadayana diampuni ku Allah Subhanahu wa taala berkahna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tutup dengan doa, semoga dengan doa ieu anu keur teu damang diangkat sakitna ku Allah Subhanahu wa taala, dipasian kesembuhan ku Allah Subhanahu wa taala, anu keur susahna diangkat ku Allah Subhanahu wa taala, dipasian segala macam kesenangan kebahagiaan, anu keur boga usaha semoga usahana diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, anu keur kerja semoga kerjaana dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala, anu keur sakola semoga sakolana diluluskeun ku Allah Subhanahu wa taala, anu dongkap ka dieu mawa dosa-dosa diampuni ku Allah Subhanahu wa taala, anu dongkap ka dieu semoga derajatna diangkat ku Allah Subhanahu wa taala, anu datang ka dieu membawa hajat, cita-cita, keinginan, maksud, tujuan, semoga cita-citanya, hajatnya, maksudnya, tujuannya digabul oleh Allah Subhanahu wa taala berkahna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.